ओम शांति 20 मार्च 2025। परम शिक्षक श्री भगवान वाच मिठे बच्चे एही पुराणा दुनिया रे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख रही जहाँकि साथी जीवन है। साथी तो केवल अविनाशी ज्ञानरत्न ही जाए, सेथिपाई अविनाशी धन जमा करी चल। आजिर प्रश्न, बाबांको पाठपढ़ारे तुमको क्यों विद्या शिखा जाऊ नाही? बाबांको पाठपढ़ारे तुमको क्यों विद्या शिखा जाऊ नाही? उत्तर, भूत विद्या। काहार संकल्प को जानी पारिबा एहा भूत विद्या अटे। तुमको एही विद्या शिखा जाऊ नाही। बाबा कौनसी थर्ड रीडर अर्थात संकल्प को जानिबा वाला नुहंती। से सर्वज्ञाता अर्थात ज्ञान सागर अटंते। बाबा तुम मानंकु केवल आत्मार पाठ पढ़ाइबा पाई आसुछंती, जेउ पाठ पढ़ा द्वारा 21 जन्म पाई विश्वर राजत्व मिलुछि। ओम शांति। भारत रे भारतवासी माने गायन करिथांती जे आत्माए और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। एबे संतान माने जानिछंती आम आत्मा मानंकर पिता परम पिता परमात्मा आमको राजयोगर शिक्षा देउछंती, निजर परिचय देउछंती एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर परिचय मध्य देउछंती। किंतु केही तो पक्का निश्चय बुद्धि अछंती, केही कम बुझुछंती, क्रमानुसारे अछंती ना। संतान माने जानिछंती आमे जीवात्मा माने परम पिता परमात्मांकर सम्मुखरे बसिछु। लोक माने गायन करिथांती आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तेबे आत्मा माने जेतेबेले ब्रह्मलोकरे थांती सेतेबेले अलगा हेबार प्रश्न उठु नाही। एठाकु आसी जेतेबेले जीवात्मा हुअन्ती सेतेबेले परमात्मा बाबांक ठारू समस्त आत्मा माने अलगा होई जांती। परम पिता परमात्मांक ठारू अलगा होई एठाकु अभिनय करिबा पाई आसी थांती। आगरु तो बिना अर्थरे एहिपरि गायन करुथिले, एबे तो बाबा आसी बुझाउछंती। संतान माने जानिछंती परम पिता परमात्मांक ठारू आमे अलगा होई एठाकु अभिनय करिबा पाई आसुछु। तुमे ही प्रथमे अलगा होइछ, तेणु शिव बाबा मध्य प्रथमे तुम सहित मिसुछंती। तुम मानंक पाई बाबांकु आसीबाकु पड़ुछि। कल्प पूर्वरु मध्य एही संतान मानंकु पाठ पढ़ाइथिली जो माने स्वर्गर मालिक होइथिले। से समय रे आउ कौनसी भूखंड नथिला। संतान माने जानिछंती आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु, जाहाकु दैवी धर्म दैवी राजवंशी मध्य कहउछंती। प्रत्येकंकर निज निजर धर्म रही थाए। कुहा जाए धर्म हेउछि शक्ति, धर्म रे ताकत रही थाए। तुमे माने जानिछ एही लक्ष्मी नारायण केते ताकतवान थिले। भारतवासी माने निजर धर्म को ही जानि नाहंती। काहार भी बुद्धि रे आसु नाही जे निश्चित भावरे भारत रे एही मानंकर धर्म थिला। धर्म को न जानिथिबा कारणरु धर्महीन होई जाइछंती। धर्म रे आसीबारु तुम भितरे केते ताकत रहुछि। तुमे लौह जुगी पहाड़ को उठाई गोल्डन एजेड दुनिया स्थापन करी देउछ। भारत को सुनार पहाड़ करी देउछ। सेठारे तो खଣି मानंकरे ढेर सुना भरी होई रहिबो। सुनार पहाड़ थिबो, ताहा पुणी खोलिबो। सुना को तरलाई सेथिरे इटा तियारी होई थाए। घर तो बड़ बड़ इटारे ही तियारी हेबना। माया मच्छर खेल मध्य देखाउछंती। ताहा सबु हेउछि कहानी। बाबा कहुछंती से सबुर सारांश मु तुम मानंकु सुनाउछि। देखाई थांती ध्यान रे देखिले मु हीरालीलार झूला पूर्ण करी नै जाउछि। ध्यानरु तळकु खसिले तो किछि रहिला नाही। जेपरि तुमर मध्य हेउछि। एहाकु कुहा जाउछि दिव्य दृष्टि। एथिरे किछि नाही। नौधा भक्ति मध्य बहुत करुछंती। भक्तिर माला अलगा, ज्ञान माला अलगा अटे।
रुद्रमाला एवं विष्णुमाला अछि ना, ताहा पुणी हेउछि भक्तिर माला। एबे तुमे राजत्व प्राप्त करिबा पाई पाठ पढ़ुछ। तुमर बुद्धि जोग शिक्षकंक सहित एवं राजत्व सहित रहुछि। जेपरी जीए कॉलेज रे पाठ पढ़ुछंती त तांकर बुद्धि जोग शिक्षकंक सहित रही थाए। बारिस्टर निजे पाठ पढ़ाई निज समान करिथांती। एही बाबा निजे तो हेउ नाहंती। एही आश्चर्य हेउछि एठाकर। तुमर एहा हेउछि आध्यात्मिक पाठपढ़ा। तुमर बुद्धि जोग शिव बाबांक सहित अछि। तांको ही नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानर सागर कुहा जाउछि। जानी जानना हार अर्थ एहा नुहे जे से समस्तंकर मन को जानिबे कि एहांक भितरे कौन चिंतन चालुछि। जो माने थॉट रीडर अटंती से माने ए सबु सुनाई थांती। ताहाको भूत विद्या कुहा जाई थाए। एठारे तो बाबा मनुष्यरु देवता करिबा पई पाठ पढ़ाउछंती। गायन मध्य अछि मनुष्य से देवता। एबे तुमे माने बुझी पारुछ आमे एबे ब्राह्मण होइछु, पुणी परवर्ती जन्मरे देवता हेबो। आदि सनातन देवी देवतांकर ही गायन करा जाउछि। शास्त्र रे तो ढेर कहानी सबु लेखि देइछंती। एठारे तो बाबा सीधा सड़क बसी पाठ पढ़ाउछंती। भगवान उवाच, भगवान ही ज्ञानर सागर, सुखर सागर, शांतिर सागर अटंती। सीए एबे तुम मानंको संपत्ति देउछंती। एही पाठ पढ़ा हेउछि तुमर 21 जन्म पाई। तेणु केते भल भाबरे पढ़िबा दरकार। नुआ दुनियार स्थापना पाई एही आध्यात्मिक पाठ पढ़ा बाबा गोटिए थर ही आसी पढ़ाउछंती। नुआ दुनिया रे एही देवी देवता मानंकर राज्य थिला। बाबा कहुछंती मु ब्रह्मांक द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछि। जेतेबेले एही धर्म थिला सेतेबेले अन्य कौनसी धर्म न थिला। एबे आउ सबु धर्म रहिछि। सेथिपाई त्रिमूर्ति चित्र उपरे मध्य तुमे बुझाउछ। ब्रह्मांक द्वारा एबे एक धर्मर स्थापना हेउछि जेउ धर्म एबे नाही। गाउछंती मध्य मु निर्गुण हार, मो पाखरे कौनसी गुण नाही, आपे ही तरस्पर परोई। कहुछंती आम पाखरे किछि गुण नाही। तेणु तांकर बुद्धि परम पितांक आड़को ही जाउछि। तांको ही दयार सागर कुहा जाउछि। बाबा आसीछंती संतान मानंकर समस्त दुख को समाप्त करी 100 शतकड़ा सुख देबा पाई। केते दया करुछंती। तुमे भाबुछ आमे बाबांक पाखको आसीछु, तेणु बाबांक ठारू संपूर्ण सुख नेबाकु हेबो। ताहा हेउछि सुखधाम, एहा हेउछि दुःखधाम। एही चक्र को मध्य भल भाबरे बुझिबाकु हेबो। शांति धाम सुख धाम को मने पकाओ, तेबे अंतमति स्वगति होइजिबो। शांति धाम को मने पकाइले निश्चय शरीर छाड़िबाकु पड़िबो। तेबे तो आत्मा माने शांति धाम को जाई परिबे। एकमात्र बाबांक व्यतीत आउ कहार स्मृति न आसो। एकदम बुद्धिर लाइन क्लियर हेबा आवश्यक। एकमात्र बाबांकु मने पकाइले भितरे खुशीर पारद चढ़ी थाए। एही पुराणा दुनिया रे तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख रहिछि। एहा साथीरे जाई परिबो नाही। साथीरे तो अविनाशी ज्ञानरत्न ही जीव, अर्थात एही ज्ञानरत्नर आय ही साथीरे जीव, जाहाको पुणे तुमे 21 जन्म प्रारब्ध रूपरे भोग करिबो। हाँ, विनाशी धन मध्य तांक सहित जीव जेउमाने बाबांकु साहाय्य करुछंती। बाबा कहउछंती हाँ, विनाशी धन मध्य तांक सहित जीव जेउमाने बाबांकु साहाय्य करुछंती। बाबा आमर एही कौड़ी को नियंतु, सेठारे महल देई देबे। बाबा कौड़ी बदलरे केते रत्न देउछंती। जेपरी अमेरिकन लोक माने बहुत पैसा खर्च करी पुरुणा जिनिस सबु किनि थांती। मनुष्य माने पुरुणा जिनिसर बहुत दाम नेई पुरुणा जिनिसर बहुत दाम देई नहीं जाउछंती। अमेरिकन लोक मानंक ठारू पैसाटिएर जिनिस को
1000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭରିଦିଅ ଝୋଲି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଝୁଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ବାବା। ସେମାନେ ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଧତୁରା ଦୁର୍ଦୁରା ଖାଉଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗ ପିଉଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କଥା ବସି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏହିସବୁ ବତୀ ଆଦି ଯାହା ସବୁ ଜଳାଉଛ, ଶୋ କରୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ପଚାରିବେ ଆପଣମାନେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହିତ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଶିବ ହିଁ ଭାରତକୁ ଧନବାନ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଏ ଥିଲେ? ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏମାନେ ଜଗତ ଅମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପଦ କାହାର ବଡ଼? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବା କେଉଁଠିକାର ମାଲିକ ଥିଲେ? ଏହାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 100 ଭୁଜାଧାରୀ, 200 ଭୁଜାଧାରୀ, 1000 ଭୁଜାଧାରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ଯେତେ ଯେତେ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେତେ ଭୁଜା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଜା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇ ସବୁକିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଶା ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ଏହା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଏପରି ଆଶା ନେଇକରି ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ କେବଳ ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବା ଦରକାର। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ଜଗତ ଅମ୍ବା କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ରାଜଯୋଗର ପାଠ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ତୁମର ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରି ଆସି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ତ ଅନେକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଅ, ନହେଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଏହାଙ୍କର ଦେହ ଅଟେ ନା। ବାବା ନିଜେ ଦଲାଲ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମର ଏହି ହସ୍ତଗଣ୍ଠିର ରଦ୍ଦ ହେଲା। କାମ ଚିତାରୁ ଉଠି ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସ। କାମ ଚିତାରୁ ଉଠି ଆସ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସି କାମଚିତାରୁ ଉଠାଇ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ପିତା। ସେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଏହି କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ମନ୍ମନା ଭବ କହିଲେ ହିଁ ସବୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ମହାଭାରୀ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। କହିବେ ଲଢ଼େଇ ତ ବିଲାତରେ ବି ହେଉଛି, ପୁଣି ଏହାକୁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଭାରତରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞର ରଚନା ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ବାହାରିଛି। ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ତେଣୁ ଅମୃତ ସନ୍ତାନଗଣ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହି ଲଢ଼େଇର ମୂଳ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି। ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ମହାଭାରୀ ଲଢ଼େଇ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ, ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସୁରୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ।
काली आमे राजत्व करिथिलु, बाबा राजत्व देइथिले, पुणी 84 जन्म नहीं आसीछु। एबे पुणी बाबा आसीछंती। तुम संतान मानंक भितरे एही ज्ञान तो अच्छी ना। बाबा एही ज्ञान देइछंती। जेतेबेले दैवी धर्मर स्थापना होइथाए, बाकी संपूर्ण आसुरी दुनियार विनाश होइथाए। एही सबु कथा बाबा बसी ब्रह्मांक द्वारा बुझाउछंती। ब्रह्मा मध्य शिवंकर संतान, विष्णुंकर रहस्य को मध्य बुझाउछंती जे सीए ब्रह्मारु विष्णु, विष्णुरु ब्रह्मा होइथांती। एबे तुमे बुझी जाइछ आमे ब्राह्मण होइछु, पुणी देवता हेबु, पुणी 84 जन्म नेबु। एही ज्ञानर दाता एकमात्र बाबा अटंती। तेबे पुणी अन्य कौनसी मनुष्य ठारू किपरि एही ज्ञान मिली पारिबो? एथिरे संपूर्ण बुद्धिर कथा रहिछे। बाबा कहउछंती कि अन्य सबु आडू निजर बुद्धि जोग हटेई दियो, बुद्धि ही बिगुडुछि। बाबा कहउछंती कि मोती मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश हेबो। चाहे गृहस्थ व्यवहार रे रुह, लक्ष्य तो सम्मुखरे अछि। जानिछ आमे पाठ पढ़ी एपरी हेबो। तुमर पाठ पढ़ा हेउछि संगम जुगर। एबे तुमे ना ए पार्श्वरे ना से पार्श्वरे अछ, तुमे बाहारे बसिछ। बाबांकु नाउरिया मध्य कहउछंती, गायन मध्य करुछंती, आम डंगा को पारी करि दियो। एहा उपरे कौनस गोटिए कहानी मध्य तैयारी करा जाइछि। केही चाली जाउछंती, केही रही जाउछंती। एबे बाबा कहउछंती, मु एही ब्रह्मांक मुख द्वारा सुनाउछि। ब्रह्मा केउठारु आसिले? प्रजापिता तो निश्चय एहिठारे आवश्यक ना। मु एहांकु पोष्य करुछि, एहांकर नाम मध्य रखिछि। तुमे मध्य ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण अट। जेउमाने कलिजुगर अंतिम समय रे अछंती, सेमाने पुणी सत्यजुग आरंभ रे आसीबे। तुमे ही प्रथमे प्रथमे बाबांक ठारू अलगा होई अभिनय करिबा पाई आसीछ। आम मानंक भितरे मध्य समस्तंकु तो कुहाजिब नाही। एहा मध्य जणा पड़ी जिवो कि ए संपूर्ण 84 जन्म नेउछंती। यही लक्ष्मी नारायणंकर तो ग्यारंटी अछि। एहांक पाई ही गायन करा जाइछि श्याम सुंदर। देवी देवता माने सुंदर थिले, श्यामलरु सुंदर होइथिले। गाउली पिलारू परिवर्तन होई सुंदर होई जानती। वर्तमान समस्ते गाँर बालक बालिका अटंती। एहा हेउछि बेहदर कथा। ए सबु कथा को केही जानि नाहंती। एठारे केते भल भल ज्ञानयुक्त कथा कुहा जाउछि। प्रत्येकंकर सर्जन केवल जणे ही अटंती। ये हेउछंती अविनाशी सर्जन। जोग को अग्नि कुहा जाउछि, काहीकिना जोग द्वारा ही आत्मार मैला सफा हेबो। जोगोग्नि द्वारा तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान होइथाए। जदि निया ठंडा थिबो तेबे खाद बाहरिबो नाही। याद को जोग अग्नि कुहा जाइथाए, जहा द्वारा विक्रम विनाश होइथाए। तेणु बाबा कहउछंती, तुमको केते बुझाउछि, किंतु धारणा हेले तो अच्छा मन मना भव। एथिरे तो थकिबा उचित नुहे ना। किंतु बाबांकु मने पकाइबा मध्य भूली जाउछंती। यही पति मानंकर पति ज्ञान द्वारा तुमर किति श्रृंगार करुछंती। निराकार बाबा कहउछंती, अन्य समस्तंक ठारू बुद्धि जोग तुटेई मोते अर्थात निजर पितांकु मने पकाओ। समस्तंकर बाबा केवल जणे ही अटंती। तुमर एबे उन्नतिर कला हेउछि। कहउछंती ना, तुमर मंगल रे समस्तंकर मंगल निहित। बाबा आसीछंती समस्तंकर भल करिबा पई। रावण तो समस्तंकु दुर्गति आड़कु नै जाउछि, राम समस्तंकु सद्गति को नै जाउछंती। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। बाबांकर स्मृति द्वारा अपार सुखर अनुभव करिबा पाई बुद्धिर लाइन क्लियर अर्थात स्वच्छ रहिबा दरकार। तुम मानंकर जोगो जेतेबेले अग्निर रूप धारण करिब सेतेबेले ही आत्मा सतो प्रधान होई पारिब। 2 नंबर।
ବାବା ତୁମକୁ କଉଡ଼ି ବଦଳରେ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭୋଳାନାଥ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟରୂପୀ ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଭରପୁର କରିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ପାଠ ପଢ଼ି ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ବନ୍ଧନ ରହୁଥିବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଭବ। ବନ୍ଧନମୁକ୍ତର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ବା ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ଏଥିରେ ମନର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଲୌକିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଖେଳ ସଦୃଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଖେଳ ଖେଳିବା ହିସାବରେ ହସି ହସି ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଥକି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାକୁ ବନ୍ଧନ ମନେ କରିବ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାବାଙ୍କର, ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ଅଟ। ଯଦି ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେବ ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, କରି କରାଇବା ବାଲାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦେହର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଦେହ ଅହଙ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 20 ନମ୍ବର, ଅପବିତ୍ରତା କେବଳ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ବା ପାପକର୍ମ କରିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଧିପୂର୍ବକ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛ ତେବେ ପବିତ୍ର ଅଟ। ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ସତ୍ୟର ନାଁ ବୁଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୋଳାୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସର ଡଙ୍ଗା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା, ସାଧୁତା, ଯାହାକି ହଲଚଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତାର ହିମ୍ମତ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।